Kanakangi Ni Chelimi Kori, an Atatala Varnam by Pallavi Gopal Iyer in Ragam Todi. Todi is the 8th Melakartha, known as Hanumat Todi. Khandajadi Ardalam, which is 5 plus 5 plus 2 plus 2. Aronam Aronam. Sare ga ma pa dha ni sa sa ni da pa ma ga re sa sa re ga ma pa dha ni sa sa ni da pa ma ga re sa sa re ga ma pa dha ni sa sa ni da pa ma ga re sa. The beginning of the talam is the second finger, which is after skipping 2 beats, similar to other atatala varnams. Ga ma dha ni sa sa ni sa ni dha ni da pa ma ga ma ga ma dha ni da sa ni da pa ga re sa re dha da pa pa ma ga re sa ni sa re da ga ma da ni ri sa ni da pa ma ga re sa re ga ma pa ma ga re sa. Sahityam. Ga ma dha ni sa ka na ka gi ni sa ni dha ni da pa ma ga ma che ye ga ma da li ma da ni da mi sa ni da pa ga re sa re ko re ka na ka dha da pa pa ma ga re sa ni da ni sa re ga chi da ga ma yu da ni ri sa sa ni da pa pa ma ga re sa re yu ga ma pa ga ma na ga di ra pa ma ga re sa ga chi yu di ra sa ni da pa ma ga da ni ma ga pa ma da ma ga re sa ma ga ma sa re ni sa da da pa ma sa ni da re sa ni da pa da ni sa re sa sa ni da pa ma ga ma pa da ni sa ri da ni sa ri da ga re
gari gari re sa gari sa ni dha ni sa ni da pa gari sa ni da ni sa re sa ni da pa ma ga ma da dha ni dha na ga du gu 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 ma ga pa ma da da ma ga re sa dai na ga ma ga ma sa ri ni sa dha da pa ma shri tu la ga sa ni ni jaye da re sa ni da pa da ni dru sa ri ri sa sa ni ni da pa ma ni ga ma pa da ni sa ri da ni sa ri ri ta na yu dai da da ga ga ri ri ga na ya ya ma ga ga ri ri sa ga ri sa ni sha ra ga pa ga ga ji ga ri sa ni dha ni sa ma ga ga ra ni da pa ga ri sa ni da ni sa ri a ga je endra dha na ga du dai na ga shri tu la ga je tru ni ta na yu dai na sha ra pa ga ji ma ga ra je endra Muktaiswaram ga ma pa ga ma da 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 ga ma pa ma ga ri sa ga ri ni dha ni sa ri ni sa dha ga ri ga ma pa ma ga ni da ma ga ri ni sa ri ga ma dha ga ri ma ga ni da ga ma da dha ni sa dha ni ri sa ri ni sa dha ni da ga ri sa ni da ma ga ri sa ni da ma ga ri sa ni da ni sa ri ka na ka ki Charanam Maguva Ramma Nera. Charanam as usual has two formats. One which is truncated one which goes with all the chittaswarams, and the full one which takes the extra 2 beats, so that it goes back to the regular beginning with 2 beats. Ma ma ga ri ri sa ma ga ma pa ma ga ga ri ma ga ri sa ni da dha ga ri ga ma da da ma ga ri sa ri ga ma go va ga ra ma ga ne Now the truncated version of the charanam which goes with all the chittaswarams.
Re sa sa ni dha ni sa dha ni sa ri ni re sa ni dha ni sa re ga ma go va ra ma Sari ri ga sari ni da ri ni da ga ri sari ga ma da ni sari ni sa da ni da ma ga ri sa ni da ni sari ga ma go wa ra ma Gama ni da da gama dhamma gari gama gari sari ga sari ni sadhani gari ri ga dhani sari gama ga da ni da ga ni da dhamma ga ni da ma ga ri ni sa ri ga ma go va ga ra ma da ni pa da ni da pa da ni sa ni da ri sa da ni da ga ri ga sa ri ni sa da ni ri sa da ni da pa ma ga ma ra ni da sa ni da pa ma ga ri sa ri ga ma ga pa ma ga ma da ni ni sa da ni sa ri ga ma ga ri ni sa da ni sa ni da ga ri ni da ma ga ri sa da ni sa ri ga ma go va ra ma go ma